Good afternoon and welcome back to my new vlog. कशी आहा तुमी सगळी? I hope तुमी सगळी बरी आहा म्हूण आनी हांवूय आहा बरें. सो आयज खूब दिसांनी व्लॉग घातला. आय मीन मातशें मेळून आहलें व्लॉग्स करपाक, बिजी उरतालें बा. बट आय वॉज एक्टीव ऑन इंस्टाग्रामाचेर शॉर्ट्स घालतालें आनी यूट्यूबारूय बा शॉर्ट्स रील्स शेअर करतालें ना न्हू. बट म्हाका व्लॉग शूट करून एडिट करून टायम मेळून आहलो. ओके, सो आतां जालें टायम एक्झॅक्ट 12 o'clock. आयज म्हटलें एक धाकटोसो व्लॉग घालतलें आनीक हांवें न्हू एक D10 पॅक हाडलेलो. ओके, सो तो तुमचे कडेन शेअर करता आनी बेस्ट रिजल्ट येता. ओके, हांवें चडशे हांव तोच यूज करता, सो तुमकां हांव दाखयता. ओके, सो हो पळय O+3 प्रोफेशनल. ओके, 0+3 प्रोफेशनल आणि वन यूज हा D10 पॅक. ओके, विथ डर्मल झोन 50 ग्रॅमाचो तो आणि तितून मिंट बा आसता. ओके, सो तो तुवें फेस वॉश करून मातशें बरें वेट हा तें बरें ड्राय करूंक जाय आनी मागीर उपरांत तें एप्लाय करूंक जाय. वेट फॉर 10 minutes आनी मागीर तें काडूंक जाय. ओके, सो आतां आमी हो अनपॅक करूया आनी पळोवया. हांवें न्यू एक्चुली ओपन करता आतां. ओपन करता स्मेल येयलो सारको मिंटाचो स्मेल येता न्हू. सेम मातशें बर्न जाता तें स्कीन, बट रिजल्ट बरो येता. ओके, एक्चुली हांव काल ट्राय करपाचें आहलें बट म्हाका टायम मेळोंक ना. सो स्मेल बरो येयलो. सो पळय तेंच्यांनी धाकटें हेंवूय दिलां वयर कॅप कहें, बट हांव तें यूज करचें ना. आनी O+3. ओके, सो आतां हांव तो ओपन करता. मिंट पळय. सो हांव कितें करता, हो म्हाजो वेट टिश्यू. ओके, सो आतां बरें हांव क्लीन करता. ऑलरेडी हांवें फेस वॉश केला आनी आतां हांव तो एप्लाय करता. ओके, आनी हो ब्रश म्हाजो. सो पयलीं हांव हें बरें एप्लाय करता आनी एप्लाय करून मागीर एक 10-15 minutes अशें दवरतलें. ओके, चड वगत दवरीत न्हू, मातशें ग्लोय बरो येता. ओके, सो तुमी ट्राय करून पळया तो पॅक. आनी चडशे सलूनांनी बा आसता. ओके, तुमी जाय जाल्यार धाकट्या कंटेनरानूय घेवन मिक्स करून तें लावंक जाता. ओके, सो this is a D10 pack O+3. सो बरो लावंक जाय तो. सो कोण फर्स्ट टायम बा यूज करता न्हू तेंकां मातशें एक बर्निंग सेन्सेशन लायक जातलें, बट चडूय जावपाचें ना बिकॉज चडशीं जाणां होच यूज करता आयज काल D10 पॅक आनी रिजल्टूय बरो येता तेजो. ओके, मातशें पॅक लायतना आयज बा मातशें कवर करा बिकॉज दोळ्यान वचत जाल्यार मातशें बर्न जातलें म्हणून. ओके,
सो आता माझो पॅक ऑलमोस्ट ल्हान जालो आनी आतां हांव तुमकां सोमतें मेवता पॅक रिमूव करतना आफ्टर 10 minutes. ओके, म्हाकोडेन तें हें ना कॅप राउंड फेस कवर हेराक लागून. ओके, बट अहें तुमी एडजस्ट करूंक जाता. ओके, डन. सो आफ्टर 10 minutes हांव मेवता तुमकां. ओके, सी यू ऑल सून. ओके, सो आतां ऑलमोस्ट 15 minutes जालेली हा आनी पळय पॅक सारको ड्राय जाला न्हू. ओके, आनी आतां हांव तो म्हाका कडेन टिश्यू हा ते क्लॉथ टायप टिश्यू, सो तितून हांव तो काडटा. ओके, सो वोच सेम टिश्यू तो. सो आतां आमी रिजल्ट पळोवया. सो तुम्ही म्हणत इतल्या बरो रिजल्ट येयला, मे बी फिल्टर एड केला. नो फिल्टर. ओके, आयफोनाची स्क्रीन ऑन हा, फिल्टर कांय ना तेका. ओके, जस्ट नॉर्मल व्हिडिओ स्क्रीन ऑन हा. ओके, सो मातशें हिंगा नेक्स्ट टू द आय मातशें सामान क्लीन करात. ओके, बिकॉज तो मातसो मिंट हेजो पॅक. सो इफ मातशें दोळ्यान वचत जाल्यार बर्न जावंक लागतलें तेका लागून. ओके, सो पळय काय बरें क्लीन जाला न्हू फेस. सो चडशीं जाणां इवन इन सलून्स एंड ऑल O+3 सजेस्ट करता. ओके, आनी थिंगासोर बेश्टे चड लायक इट इज योर चॉयस. ओके, कोणाक टायम ना लायक सलूनान वचोंक, यू ऑल कॅन गो, बट घरा कडेनूय केल्यार बेस्ट बिकॉज वर्थ ऑल्सो. बिकॉज तेत इफ तूं आतां घरा कडेन किट हाडीत जाल्यार म्हाकाच पडलोलो वो 800 रुपीज समथींग. आनी सेम तूं सलूनान करता न्हू जाल्यार तुका ऑलमोस्ट ते लायक 2500 घेता फॉर फूल फेशियल इन्क्लुडींग द D10 पॅक ऑल्सो. ओके, सो एजो न्हू स्क्रबूय मेवता. ओके, स्क्रब ऑल्सो यू गेट. आनी D10 पॅकूय आतां हांवें एप्लाय केला पळय तो स्क्रब. हांवें एक्चुली आतां तुमकां दाखोवंक ना, हांवें तो शूट करूंक ना बिकॉज बिफोर हांवें तो स्क्रब केल्लो. ओके, हांवें हाडलेलो घरा कडेन आनी स्क्रब केल्लो आनी वो जस्ट एक D10 पॅकाचोच कहो व्हिडिओ हांवें शूट केला स्पेशली तुमकां दाखोवपाक. ओके, बिकॉज तोवूय बी हांवें एड केल्लो न्हू जाल्यार एक लेंथी व्हिडिओ जातलो आसलो तेका लागून. बिकॉज तेजे फेशियल स्टेप्स मातशे खूब आसता न्हू, ते स्क्रब क्लिन्जर आनी कितें. सो डायरेक्ट म्हणल्यार D10 पॅकूच दाखोवया. इफ तुमी तेवूय करना जाल्यार पॅक लावन सुद्दां एक 15 to 20 minutes सुद्दां मॅक्सिमम दवरात इफ तुमकां बरो ग्लो जाय जाल्यार. आनी आफ्टर युजींग दीस सेम लायक आमी ब्लीच लावन भायर वचूना न्हू, वतान मातशें सनस्क्रीन बा लावंक जाय, ओवूय पॅक बेस्ट. ओके, सो आतां पळयात रिजल्ट आनी तुमी बा यूज करात. ओके, म्हाका कमेंट करून सांगात. ओके.